বিরতির পর স্বাগত। আবারও মুম্বাই আগরতলাগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে, নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে প্রায় 200 প্যাকেট। জানা যায় গতকাল সন্ধ্যা 7টা নাগাদ রেলটি জিরানিয়ায় আসে, আর তখনই সন্দেহজনকভাবে একজনকে আটক করে। তার নাম হাবিবুল রহমান, তার বাড়ি উদয়পুরে। জানা যায় হাবিবুল বদরপুর রেল স্টেশন থেকে ব্যাগটিকে সংগ্রহ করে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল, আর তখনই আরপিএফ পুলিশ তাকে আটক করে। তার ব্যাগ থেকে প্রায় 200 প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে, যার বাজার মূল্য প্রায় 50 লক্ষ টাকা বলেই জানালেন আরপিএফ এবং রেল স্টেশনের কমান্ড্যান্ট বি.কে. সিনহা। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে এবার কিন্তু রেলপথকে ব্যবহার করে প্রতিদিন নেশা সামগ্রী পাচার হচ্ছে, এবং গতকালও প্রায় 200 প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। তবে সেই বিষয়ে কি বলছেন সংশ্লিষ্টরা শোনাচ্ছি। टीटी अगरतला जो ट्रेन आती है उसमें लगाया गया था। ये लोग का मेनली लगाने का कारण है एसीपी अलार्म चेन पुलिंग और कंट्राबेंड आइटम को रोकने के लिए। इसी क्रम में ये लोग चेक करते हुए आ रहा है, तो लगभग अम्बासा के जब क्रॉस कर रही थी गाड़ी तो जिरानिया के आसपास एक सस्पेक्टेड आदमी मिला। उसके पास से पूछा गया कि क्या है आपके पास, तो कुछ गोल मटोल माने सही जवाब नहीं दे पाया। उस पर शक हुआ हमारे स्टाफ को, चेक किया तो आवा टैबलेट मिला, जो कि बहुत भारी मात्रा में लगभग 200 पैकेट है, जिसका मार्केट में कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपया है। ये हमारे आरपीएफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमारे ऊंचे पदाधिकारी आईजी और सीनियर डीसी साहब के निर्देशानुसार हम लोग ड्राइव चला रहे हैं। उन लोग के आदेशानुसार हम लोग एसीपी को बहुत हद तक कंट्रोल करने में सफल हुए हैं, और आईजी साहब का कहना है कि अलार्म चेन पुलिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता भी है तो जेन्युइनेस होना चाहिए, जो कि उसके लिए हो, और अगर कोई जानबूझकर करता है तो उसको अरेस्ट करके कंपनसेशन भी हम लोग कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेलवे का क्षतिपूर्ति है उसका भी जो अरेस्टेड पर्सन है उससे हम लोग ले और पूरा करें। इसका कौन सी ट्रेन में आ रहा था? ये एलटीटी अगरतला एक्सप्रेस जी। আপনারা শুনলেন পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, বিপুল পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। মুম্বাই আগরতলা রেল থেকে ট্রেন থেকে জিরানিয়া স্টেশনেই তাকে আটক করা হয়। এবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, এবং জিজ্ঞাসাবাদের পরই বেরিয়ে আসবে যে কিভাবে এই চক্রটি কাজ করছে, কিভাবে বহিরাজ্য থেকে রাজ্যে এবং রাজ্য থেকে বহিরাজ্যে নেশা পাচার হচ্ছে, কোন চক্র জড়িয়ে রয়েছে, এবং কারাই এই নেশা বাণিজ্যের রমরমায় নিজেদের হাত লাগাচ্ছে, এবং কোনো প্রভাবশালীরা রয়েছে কিনা, সমস্তটা বিষয় কিন্তু পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদেই বেরিয়ে আসবে। নিয়ে নিচ্ছে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।